Hi. Pizza. Magkanta-kanta naman ni siya. Magkanta na siya, Baby Shark. Do not let them in. Very good. Where are you going, man? Ha? Ay, murag nihiyos naman gamay ang mata, no? Nihiyos na, no? Di preha ganina sa? Wow! Wow, ang mata, wow. You want water? Study ka? Look at your eyes. I don't know what happened to your eyes. Maayo na unta ikaw. You're studying? Hindi ko alam kung anong nangyari sa mata niya. Dala ba to sa pangingipin o ano? Pero pinapainom ko na siya ng antibiotic. Tsaka yung mga nireseta ng doktor. Yung eyelid lang yung problema. Hindi talaga yung yung mata. Pero still nasa mata. I'm just glad na ganito pa rin siya ka-active. Ito try natin. Nak, where's number 1? Please try to press. Where's number 1? Are you done pooping? Wala. Ay, kawawa naman itong baby namin. Dali, let's change na. Love you. Kiss mo na. Hi. Love you. Second day, nag-date og amok si Celine. With Tita Karen. Oh, no. Dirty man na. Apple. Yeah, you're eating apple. Yes, mata na kasi. Uy ka, ayaw mong baby. Ay, Dodong. Love you. Hurt eye. Nice, Dodong. I can't scratch it, man. Not allowed to scratch, man. Anak lang diri. Look at here. Look. Anak lang, oh. Anak lang. Here. Hi! Effective imong ointment. Sige na siya muta. Tanga na ko itong ointment. Gi-prescribe siyang pedia. Grabe ka ayo. Wabig humbag. Yawang. I say, Huh? Can you say hi? I Hi. You sing, be. You sing Baby Shark. How about open shut?
Ah, mamay mo taro nga hapit na ikaw mag-birthday. Paayo ha. Hapit na ikaw mag-birthday. Bungkag na ta. Magbal. Ah? Dramatic man. No. Hi! Second day siyang ointment. Yay! Effective kang ointment. Nabi, show mommy your eyes, B. Wow! You kiss mommy, B. Love you. Say I. Yeah. Love. That! Wow. Wow! You made that? Ano? Huh? Kamusta naman ang eyes? Wow! Yay! Thank you, Lord. Ayaw-ayaw na yung taon ang eyes sa baby. Oh, kumusta naman po na imong mga kuan? Humanas, like meeting. Lahi na po diya lang meeting place. Ha? Haya-haya. Ang trabaho ragid kay mukaon, matuog, magduwa. Hi, Nak! Fourth day nga, nagbutang og tambal sa iyang mata. Effective kaayo ang eye ointment. Kay mao gyud to ang nakapa. He used like right after sa pagbutang bitaw kay manggawas din ang mga nana guys. Like unlike sa wala pa nabutangan pero ga-take siya antibiotic that time for second or third day na. Pero niburot ra gyud iyang mata, like wala gyud mugawas ra muta pero gamay kayo, pero katong eye ointment sus after gyud sa pagbutang perti yung daghan na agas di siya ingon yung agas-agas pero dali ra kaayo mo build up ang mga nana o uban pa nalanat po to siya hang muta or unsa pa infection jud to siya. Look, yay, hapit na. Oh, hapit na. Thank you, Lord. Mwah. Hapit na maayaw mong bibi. Bibi love ni Mommy. You look at the camera. Say hi. Oy. Nani kakalove ni Mami ha? Ha? Nani kakalove ni Mami? So magtarong kay dako nimo ha? Hmm? Love you so much. You kiss Mami, B. Tapos-tapos pa. I love you, anak. Uy, ako isubono ko. Di ka nagnap. Nagnap og 5 p.m. Matag almost 7 p.m. Matuhog na pud ni siya og 4 a.m. Very good. Pariha yung tag lips na. Ay. You kiss mommy again, please. Mommy's so tired. Thank you. Love kang mommy ha. Dili kang magbad inigdako nimo ha. You will obey the Lord ha. And your parents ha. You're doing everything to give you a good life. Dili ka magpadaog sa mga sakit o mga challenges sa life ha, because that's part of life. Okay, this is for future reference. I'm posting it for future reference. Okay, just in case. Love you.